Saudara rasenina si ikelengi Tuhan Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan, ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man bandu krina. Mejuah-juah man banta krina. Marilah si salaman kita, ras temanta, arah kaus ras kemuhenta, bagepe man anak-anak ta, bagepe perbulangan ras dekara, rikut ras krina si tading ibas rumah ta, si salam-salaman kita alungatakan mejuah-juah. Meria ukurta ibas wari si sendah, arkiteken Yesus Kristus enggo tubuh man banta, janah si gejap maka dibata enggo masu-masu kita, alunaruhkan kita ku penghujung tahun enda, lid ibas mejuah-juah. Ibas minggu enda kita iaju, guna nginget-nginget krina perbahanan di bata, ibas sejarah kegeluhan ta. Gelah ngasup kita ngatakan bujur man di bata, si enggo mereken kini ulin kegeluhan man banta. Alu bagai maka ngasup kita ngangkai, ras ndalanken kai sura-sura di bata, si Athena iseh kena man banta idoni enda. Mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 330 siwa ayat si pemena ras si peduakan. Kebaktin enda ibenaken ibas gelar di bata bapa, si engkawali manusia alu pasu-pasuna, si iseh kena man bandu. Ibas gelar Yesus Kristus, si tubuh man gunandu. Ibas gelar kesasi badia, si empegegehi kam, ngelakoken si mehuli, rasi ngena ate di bata. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa nari, ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ras ibas gelar kesah si badia. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Sabab kerina sina salid di bata jadi kensa. Janah kerina elit arkiteken ia dengan man gunana. Terpujilah di bata sehrasa lalap. Amin. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 281 ayat si pemenang.
kinata kegeluhan manusia. Di bata engkau milih kam jadi bangsa simbelin. Dengan masu-masu kam, gelah jadi pasu-pasu mankrina jelma. Si gejap ngendia kita bangsa pilihan di bata. Si pakeken dia pasu-pasu di bata jadi asamta, jadi pasu-pasu nangdangi doni enda. Marilah si orati pusukta ilebe-lebe di bata. Si gargari pusukta sekala-sekala. Si akuken dosa-dosa anta i adep-adepen di bata. Mari bengket kita kubas paksa tenang. Paksa tenang si benaken. Guna toleng gejapkan dosandu. Ilebe-lebe di bata, marilas kita rende muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 436 ayat si pemena. Berita pengalami dosa. La ate di bata anak-anak-na bene ibas dosa. Tapi ngena atena kalak sing gejap salah ras dosana. Dengan jera. Selaku persuruhan di bata aku nehken katana man bandu kerina nina. Aku me di batandu si perkelang. Si tetap mencikep perpadananku man bandu. Janah malam ateku ceda atendu karena dosa-dosandu. Begikenlah katangku, tadingkenlah kerina perbahanan dosi jahat. Kusasapkan dosandu, jana aku tetap mereken perpadananku man bandu. Janah ku kelini kam, alu biak-biak si mehuli, si ku bereken man bandu. Amin.
Malam kal atendu erkiteken dosandu enggo i alemi di bata, makasih puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 354 ayat si pemena. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, si ibuat ibas kitab Jesaya, bindu 60 sada ayat 10, ras bindu 62 ayat si petelukan. Isina nina baginda. Nina Jerusalem, meriah kalku akap erkiteken Tuhan, tendingku ersura erkiteken perbahanenna. Desken penganten tupung kerja perjabunna. Make paken si sekal jilena. Bagaimana Tuhan nguisi aku alu keselamatan ras kemenangan. Ibastan Tuhan balikap rasada mahkota. Mahkota si mejile si kerajaan di bata. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kensa, ibas kegeluhenna si tep-tep wari, haleluya. Mari ras kita ersada ibas pertoton, guna dengkehken kata di bata, ras kita ertoto. Puji-pujin ras pengatakan bujur, isehken kami man bandu, Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Keleng atendu tetap ialuken kami, ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan, singgo reh kudoni enda, gelah nakrina kami si tekman bandu terkelin dingendatken kegeluhan si rasa lalap. Kemahendu ngor sikap nuriken katandu, perpulungendu ngor sikap gunandeng kehkensa. Kuasa kesandu si badia memperlengkapi kami guna nurikensa, memperlengkapi perpulungendu ibas ndengkeh kensa. Sebab reh kami Tuhan mindoman bandu, ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Selina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia, si ibuat ibas kitab Mazmur 140 waluh ayat sada sekubas ayat 14. Isina nina bagenda. Pujilah Tuhan isurga nari, okam krina siringan ibas inganna si meganjangna. Okam malaikat-malaikatna pujilah ia. Pujilah ia okam krina tentera surga. Pujilah ia o matahari ras bulan. Pujilah ia o bintang-bintang si ersinalsal. Pujilah ia o langit si meganjangna. Pujilah ia o kam silit idatas langit, kerina min muji Tuhan, sabab ia merentah kenca maka kerina enda jadi. Kerina tinepana i tetap kena, inganna serasa lalap,
janah labanci la ipatuhi. Pujilah Tuhan o isi doni krina, o naga lawit ras lawit simbagesna, o kilap ras baho, salju ras embun, angin si erpiu patuh man perintahna. Pujilah Tuhan o uru-uru ras deleng-deleng, o krina kayu si erbuah dengan kerangan kerina, o rubia-rubia si melemuk ras si meliar, o rubia-rubia si njoler dengan perik-perik kerina. Pujilah ia, o raja-raja ras bangsa-bangsa, o si biak raja bagipe penguasa si deban, o anak perana si nguda-nguda, o kam kerina orang tua ras anak-anak. Berelah maka kerina muji Tuhan, sabab gelarna ganjangan kap, asangken kerina gelar, kemulianna ganjangan asa doni ras langit. Ia si meregegeh man bangsana, man bangsa Israel kekelengenna, erkiteken si kerina bangsana muji ia. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, ibas minggu enda, ibabai kita kubas tema langit ras doni muji Tuhan. Kerina enda kita meteh, maka kerina isi doni enda, banci jadi bekas tinepa di bata arah katana. Katana erkuasa, tep-tep kata si ibelaskan Tuhan, guna jadikan isi doni enda, kerina jadi. Janah nina Tuhan, kerina si jadi mehulika. Makana tinepa di bata enda si idah luar biasa. Sebab di bata jadikan arah si lalit jadi lit. Adik kita silit enge singgo ijadikan di bata si aturkan, si pakaikan, si pekena-kena semakana banci cukup kerina kaipe si iperlukan kita. Bahan dasarna nggo iberikan di bata. Pemeteh kepentaran iberikan Tuhan man banta, ibas makeken kerina si enggo itepanan dube. Alu bagai man banta kerina pe senina ras turang i ajuk kita, i persingeti kita, makana labo banci sadape isi doni enda si sembah. Labo banci kita patuh nangdangi isi doni enda, tapi patuhlah kita man Tuhan di batanta sinjadikan doni enda. Kuh kerina iban Tuhan isi tanah, bagepe langit, bagepe lawit. Tuhan kelengkal atina kita kerina, makana pekena-kenana doni enda, gelahna banci kita ngenanami kerina fasilitas si enggo isikapkan Tuhan. Si puji Tuhan alu ermeriah ukur, sebab ia ngeerbahanca banci wari-wari enda, arah gelap salih jadi terang, arah terang salih jadi gelap. Ia ngesi erbahanca kerina sinuan-sinuan turah, kita ngerawat sangenca, tapi si erbahan saturah sekubas proses pembuahan si maksimal, adilakin erkiteken Tuhan, labo banci ulihna bagi sini isurakan kita. Bagai pekrina rubia-rubia silit ibas lawit, bagai pe si iawang-awang, sikap kerina ibahan Tuhan, erbagai-bagai bentukna, erbagai-bagai rupana, erbagai-bagai fungsina, kerina mencidahkan kemuliaan Tuhan, maka na bagai menghebatna di bata jadikan doni enda. Maka adisinen ka kerangan, deleng-deleng, lawit, bagai pe kerina tinepa di bata, ijai mesi idah maka di bata arsitek si luar biasa. Semakana meriah kalrusur siakap, natap-natap tinepa di bata.
Adidah kami bas piga-piga tahun terakhir enda kriahenta darami ingan ijakin banci kita ngenen pemandangan si erbahansa tenang siakap malam mateta meriah ukurta sebab mencile sebab adi sinen genduari dah kam pemandangannya sangat menentukan keriahan ukurta guna foto-foto genduari. Makana adi manusia erbahansa murah bosan. Tapi adit di bata sinepasa tinepa di bata si sekal jilena ijendam si idah kemuliaan di bata si luar biasa. Maka kerina tinepa di bata rende ersurak muji gelarna. Alu persi singgo iberikan di bata nangdangi tinepan. Makana malaikat-malaikat pemuji Tuhan. Matawari tupung ia pultak pagi-pagi ngatakan sa ia muji Tuhan, patuh ia man perintah Tuhan. Bagai pe bulan, rikut ras bintang-bintang, patuh kerina man Tuhan. Bagai pe sinen rikut ras kerina rubia-rubia, patuh nangdangi perintah Tuhan. Lalit sadape si ijadikan di bata, la patuh man bana. Kilap baho, salju embun, angin si erpiu, patuh kerina man perintah. Maka adi si idah bencana alam, ije si idah karena keajaiban Tuhan, maka si Tuhuna kai kel pelabu kita ilebeliri di bata. Adi sinen ka umpamana bagi bencana tsunami, kai pelabu lit ergana silit ibas kitenda. Erkemalangan man Tuhan ngenca si payona, sebab di bata ngasup memulihkan keadanta jadi mehuli bagai pe sikap kerina pengatur kena. Makana kelenglah ateta kerina tinepa di bata. Rubia-rubia, kerangan, uruk-uruk, deleng-deleng, lawit, ulaku japa pe si benteri sampah. Adina doni enda la mereken oksigen si segar man banta, pancing enda kita sakit. Makana batang kayu ipadarat na oksigen sirbanca kita menjua-jua. Metanda kepatuhan na ardi bata. Kepatuhan na nangdangi sinepa ia. Maka rikutkan pengogenta ibas kitab Jesaya dai ikatakan pe. Meriahlah kal kuakap erkiteken Tuhan tendingku ersura erkiteken perbahanenna desken penganten tupung kerja perjabun. Kugakin kapdu penganten si ersada arina gunar jabu meriahkal uisi ipakena pe sehkal jilena. Bagaimana kegeluhenta keriahan ukurta nandangi tinepa di bata enda. Maka ulamin kita manusia enda la ateta keleng tinepa di bata si deban. Janah kita pe bancikan dabuh kubas penembahan berhala nangdangi tinepa di bata. Entah kita kapekin ateta ipajuh, erkiteken kita hebatan asangken tinepa di bata si deban. Kerina kita, ibas akhir tahun 2020 kenda, min kerina kita ngidah, maka langit rasdoni muji Tuhan. Kerina patuh man Tuhan. Lanai, terkira asa belinna kekelengan Tuhan singgo iseh kena man banta. Makana dai katakan ibas kitab Roma bindu 10 sadayat 36 ibas invokasio. Sebab kerina sina salit di bata jadi kensa. Erkiteken ia makana kerina isikap kena doni enda alu mehuli. Maka si sembahlah ia rasa lala. Siapai pe kita. Kelengilah tinepa di bata. Sebab tinepa di bata enda ngelengkapi kegeluhenta. Adilakin lit tinepa di bata si debanenda. Labo kita bancing geluh si sada. Kuga kita bancing kelengi tinepa di bata singgo ijadi kena. Mari si pekena-kena caranta rukur. Gelah namin si murde si pekena. Sila sikap si rontang si pekena. Sebab tupung di bata jadi kendoni enda. Si kacau balo gelap gulita iubahna ibas kini raturen alu jadikan terang. Kita pe bagai mari min kerina kita geluh ibas kini raturen singgo ia turken di bata sebab geluh ta
kerina ibas tan di bata. Tuhan si masu-masu kita kerina. Gelahna malu mati tarusur dalankan kai si ipedahkan Tuhan ibas kegeluhenta rasa lalap rasa lalap. Tinepa di bata enda si kelengi. Sebab kerina ia patuh man di bata, kita pe arusna lebih patuh. Sebab kita dijadikan di bata cukup spesial, sangat istimewa. Ngatakan bujur kita man Tuhan. Meriah ukur tama ngatakan bujur man Tuhan. Sebab engkai ibrena kuasa man banta guna pekena-kena tinepan. Ibrena kepentaran man banta guna ngaturkan kerinana. Terpuji Tuhan arah kerina kegeduhenta. Amin. Mari ras kita tertoto. Bujur Tuhan, ikatakan kami man bandu. Sebab iberindu tanggung jawab simbelin man kami. Gelahna banci ipekena-kena kami tina pandu. Sebab doni enda pekrina patuh man bandu. Jana ibas kendalindu Tuhan. Ibas pengatur kendu o Bapa. Ratur doni enda semaka malam mate kami. Meriah ukur kami. Natap krina tina pandu. Sikuh kalenggo ijadi kendu. Guna kegeluhan doni enda. Terpuji kam Tuhan arah katandu. Sebab reh kami ngendes. Ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Raduken krina kalak Kristen bas krina ingan ras paksa. Mari si akuken pengakun kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku te mandi bata Bapa sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus. Anakna si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda-nguda nari, si so keliamen, tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janah lit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalemi dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Selina ras turang, si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ersikap, guna ngendesken persembahan pengatakan bujur taman di bata. Kata di bata karena persembahan, tapi belin kal kekelengen Tuhan man nini ninindu. Maka ipilihna kam ibas krina bangsa-bangsa nari. Jana se asa genduari pekam, tetap denga bangsa pilihanna. Tupung sisakan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 343 ayat si pemenang.
Mari ras kita ersada ibas pertoton syafaat, ras kita ertoto. Aloken kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur kami. Sebab ipersembahkan kami ibas gelar Yesus Tuhan, singgo leben persembahkan kegeluhenna, gelah kerina kami site man bandu terkelin kap. Tuhan pasu-pasundu kami rasa isi jabu kami, tambah kenduman kami kesehatan, bagai pe rezeki, kini ersadan arih, geluh si keleng-kelengan, si ajar-ajaran dengan si alem-alemen salah. Gelah damai ni Kristus, tetap ringan ibas kegeluhan kami, erkiteken kami patuh dengan rekemalangan man bandu. Bahan dagai maka kami pera seisi jabu kami, engkelengi tina pandu, sebab labu kami bancing geluh, adilalit tina pandu si deban. Tuhan pasu-pasundu kami, gelai idah kami, kuga luar biasana keajaiban kuasandu, jadikan kerina silit ibabo doni enda, erbagai-bagai rubia-rubia, erbagai-bagai sinuan-sinuan, kuh kerina itepandu, o Tuhan. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu pe, kerina anak-anakdu, si ermeria ukur nehken persembahan janji iman, persembahan persepuluhan, persembahan tanda ria ukur, bagai pe persembahan guna pembangunan gerejandu, bagai pe guna panitia Natal. Kai pe si ipersembahkan perpulungandu ku rumah pertotondu, sebagai tanda keriahan ukurna, erbahanca erlipat ganda pasu-pasu si ia lo kena ibas kamnari. Bagai pe anak-anak du si erulang tahun ketubuhan, bagai pe si ulang tahun perjabun, simpar pasu-pasundu tetap manbana, gelah malem matena, meriah ukurna, perkiteken Tuhan sinampati ia. Ketedahan ate orang tua nangdangi anak-anak gelah banci jumpa ate nangena, Tuhan sinikap kensa, te kami sampur pasu-pasundu guna sie. Anak-anak si ertedah ate guna erdahin, Tuhan te kami ibas pemasu-masundu, sikap ibahan kam. Bagai pe jabu-jabu si ertedah ate guna natang tuah, mejuah-juah ia, iberikan kam si payo ia kapdu ibas paksana. Dengan pe orang tua kami si erceda ate, Tuhan singapulisa. Si sakit pe tetap megenggeng dengan megegah erkini teken dengan repengarapan ibas kuasa Tuhan madan pinakitna. Khususna pe krina kekelengan kami si sakit subuh irumah ras irumah sakit man bandu ia iendesken kami. O Tuhan ertoto kami, kelah kam si masu-masu krina serayandu, pandita pertua diaken emeritus, pengurus PJJ ras pengurus kategorial, panitia pembangunan bagai pe panitia Natal. Dengan pekam Tuhan si masu-masu, kerina kegeluhenna gelah malam tetap atena. Bagai pe kerina dahin-dahin pelayanan singgo ilakokan kami, kubas tandu tetap endesken kami. Ngatakan bujur kami Tuhan, erkiteken dahin, ibas daerah PI kami, i Runggun, Tanjung Berampu, Bajem Kuala Uruk. Buka banci ilakoken pe, peridin aloken, peridin belin reskitik, bagai pe i aloken. Kerina enda banci jadi, erkiteken Tuhan si masu-masu. Kam si masu-masu serayandu, silkading i Tanjung Berampu, bagai pe i Bajem Kuala Uruk. Gelah ia pe kerina tetap lit ibas mejuah-juah. Pemimpin bangsa ras negara kami pe, tetap kubas tandu endesken kami. Mekuah hati di Tuhan, pulahi kami ibas pandemi COVID enda. Telah banci pe kami bengket ku tahun 2020 sada, mejuah-juah ibas pengarak-ngarak Tuhan. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, sebab reh kami ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Perpadanan man di bata. Di bata nggo milih dengan masu-masu kam. Ngit ngekam jagai dengan makeken dirindu, jadi pasu-pasu nangdangi doni enda.
guna empeteguhi perpadanan taman di bata. Mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 50 siwah ayat si pemena. Mari ras kita ertoto bagi sini ia jari Tuhan, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Lawuslah kam kukrina jelma, berita kendulah kemuliaan ras kekelengan Tuhan mandoni enda. Ola kam biar, aku nemani kam sehku kedungen zaman, guna dahi kendahin alu kendulah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. I pasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ersinalsal i babondu. Janah melias Athena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atendu i bahanna. Amin. Senin ras turang si kelengi Tuhan, kebak tintang bukadung bas paksa enda, salam sehat, salam tedah ate, salam tetap ibas pengarapan man padu krina. Jumpa ka kita ibas kebaktin minggunta, ibas minggu sira, ije bu tahun 2021. Tetap kita semangat, Tuhan si ngajari kita, Tuhan si pegegehi kita krina. Menjuah-juah.